कितना दिन से ये रास्ता खराब है, आप लोग का क्या क्या दिक्कत हो रहा है ट्रक वालों का? रास्ता में गाड़ी हल जाता है, फंस जाता है, दिक्कत होता है। उसके बाद जेसीबी को लाना पड़ता है। बारिश आने से रास्ता में गाड़ी हल जाता है, गाड़ी हलने से दिक्कत होता है। हम लोग का भी सारा रात भी रुकना पड़ता है, रात भी रुकना पड़ता है, 2 दिन भी हो जाता है। 2 বছৰ পাৰে হৈ গ'ল। বাৰিষা ছিজনত বহুত বিয়া পানী কাদো ইমান হয়, বেৰাবলৈ বহুত গাড়ী লৈ অসুবিধা। এইটো পৰা ভাল জলদি ভাল কৰিলে ভাল আছিল ৰাস্তাটো। আমাৰ বিলাক সদায় আপ ডাউন কৰো, বহুত কষ্ট হয়। তো এইটোৱে হয় ৰাস্তাটো। এইটো ডিলাইৰ পৰা গৌতম বস্তি লগে ধৰক কিলোমিটার হবে এইটো? এইটো ধৰক 17 কিলোমিটাৰ হ'ব নে, ডিমাপুৰৰ পৰা ডিলাই লগে 17 কিলো। তো এই কোম্পানীয়ে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ কাম কৰে না নকৰে? মাজতো 3-4 মাহতো কাম হোৱা নাই। এতিয়া হৈ আছে মানে 1 মাহ হৈ গ'ল নেকি, 1-1.5 মাহ হৈ গ'ল কাম কৰি আছে কৰাটো। বৰষুণৰ চিজনত কেনেকে অসুবিধা হয়? বৰষুণৰ ছিজনত নকব, ইয়াতো পুৰা কাদো হৈ যায়, পুৰা বোকা আৰু গাড়ী যদি এনেকা ধূলি হলে ঘাম দিলে আপনার পুরা এই ধূলি পরা গাড়ি চলাবই না পারে, জায়গা থিয় হব লাগে, বহুত কষ্ট আছে এইটোর পৰা। এতিয়াও গাড়ী আহিলে এনেকা কষ্ট আছে, সেইদিনাখন তো পাৰাই নাই যাবলৈ, এনেকাই হয় ৰাস্তাটো। কি কব, চৰকাৰৰ পৰা কি বিচাৰিছে? চৰকাৰৰ পৰা ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিয়ক জলদি, এইটোৱে বিচাৰো। আৰু আমাৰ বিলাক অসুবিধা হয় বেৰাবলৈ, খোজকাঢ়িবলৈ, এইটোৱে বিচাৰি আছো, আৰু কি বিচাৰিম। কাৰণটো হৈ গ'ল কি, আমি মানে ইকোবাক কৈ আছো কি আমাক মানে পেমেন্ট কৰিবলৈ, ইকোবা মানে আমাক পেমেন্ট নাই কৰা। ইকোবাক যদি পেমেন্টৰ কথা সুধো তো ইকোবা আমাক কয় কি ডিপাৰ্টমেণ্টে ডিলে কৰি আছে পেমেন্ট। আমি পেমেন্টৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ মেচিনাৰী চব বহি আছে, আমাৰ একো কাম কৰিব পৰা নাই, আমাৰ ডিজেল নাই হাতত, একো মানে মেনেজমেণ্টে একো চোৱাই নাই আমাক এতিয়ালৈকে। ইকোবাক আমি বাৰ ৰিকুৱেষ্ট ঢালি আছো যে পেমেন্ট কৰিবলৈ, এতিয়া আজিলৈকে পেমেন্টে হোৱা নাই আমাৰ। আমি 4 মাহ হৈ গ'ল ইয়াত কাম কৰা, 4 মাহলৈকে এতিয়ালৈকে পেমেন্টে কৰা নাই আমাক ইকোবাই। 4 মাহৰ পৰা কাম বন্ধ হৈ আছে। আমি কাম বন্ধ কৰিছো, আজি 1 সপ্তাহ হৈ আছে কাম বন্ধ কৰাটো পেমেন্টৰ কাৰণে। আমাৰ মেচিনাৰী সব তাতে বহি আছে। আমাৰ ষ্টাফ 26 মান আছে, 26 জন ষ্টাফ আছে। সবৰ কাম বন্ধ হৈ আছে, আমি কামেই কৰিব পৰা নাই পেমেন্টৰ কাৰণে। আমি ইকোবাক ক'লে ইকোবাই ক্লায়েণ্টৰ কথা কৈ দিয়ে, ক্লায়েণ্টক তো আমি এতিয়া সুধিব নোৱাৰো, ইকোবাই আমাক জবাবটো দিব লাগে। ইকোবাও তেখেতেও ভালকে আমাক জবাবটো দিব নোৱাৰা হয়। सर हम लोग का ये समस्या है कि पेमेंट सही टाइम पे नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम लोग लेट हो रहे हैं। और सब मशीनरी सब मेरा जितना भी है सारा चीज यहाँ पे आइडल पड़ा हुआ है, ठीक है सर। और हम लोग 1 सप्ताह से बिना फ्यूल का यहाँ पे सारा आदमी स्टाफ लोग सब बैठा हुआ है। बस हम लोग का यह है कि साधन सही से नहीं मिल पाने के कारण हम लोग प्रोग्रेस अच्छा से नहीं दे पा रहे हैं सर। कौन सा कंपनी कंस्ट्रक्शन का जिम्मेदार है? इसका सर इकोवा कंपनी कंस्ट्रक्शन इसका जिम्मेवार है सर। कंपनी ये दिल्ली का है सर। तो अभी आप लोग इकोबा के अंडर में है? हाँ, हम लोग अभी दिल्ली इकोवा के अंदर करते हैं सर। तो ये काम बंद होने का कारण क्या बता रहे हैं? ये कंपनी का काम बंद होने के कारण मेन है कि यहाँ पे बैलेंस सही से नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से हम लोग का मशीनरी का जो फ्यूल होता है सही समय पर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।